السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir un nouveau cours. C'est les angles au centre et angles inscrits. Donc, الزوايا المركزية والزوايا المحيطية. Donc, angle au centre هي زاوية مركزية. Angle inscrit هي زاوية محيطية. Donc غنهضروا على un cercle de centre O. On appelle par exemple le cercle C. Alors, بالنسبة لهاد لو سيركل إلا خدينا باغ اكزومبل دي بوين A, B et C par exemple. Alors, هاد لي 3 points forment un angle. Par exemple, l'angle BAC. شنو هما لي كاركتيرستيك ديال هاد لونغل؟ كما كتلاحظوا عندي لو سومي دو سات angle سي A. دونك الرأس ديال هاد الزاوية دونك لونغل بي ا سي. هاد لونغل هادي الرأس ديالها هو ا. هاد الرأس كاين على لو ديامتر كاين على لو بيريمتر ديال لو سيركل. دونك لو سومي A est constitué ou bien appartient au cercle C. Les deux autres points, c'est-à-dire les deux côtés A, B et AC de cet angle, ils coupent ou bien interceptent un arc de cercle. Ils coupent le cercle C ou bien interceptent un arc de cercle. هذا كيتسمى arc. Alors bien sûr, on appelle d'abord les notions du cercle. On a d'abord ça, un cercle de centre O par exemple. Ça s'appelle le diamètre, par exemple AB. AC, donc AB est un diamètre. C'est bon? Si on prend par exemple AC, donc AC, donc AB c'est un segment, donc c'est un diamètre, c'est une distance. AC c'est un arc. C'est bon? Donc HEDA c'est un arc. Bien sûr que OB ou bien OC c'est un rayon. شعاع. Donc AB قطر، OB شعاع، AC قوس arc. C'est bon, et en quoi d'autre? Donc on prend par exemple cette droite là, on l'appelle delta, tel que cette droite passe par O, par B et perpendiculaire à AB. Donc عندي هذا المستقيم دلتا كيقطع الدائرة في نقطة واحدة اللي هي B بحيث عمودي على القطر ولا على الشعاع. صافي. دونك هذا كيتسمى tangente. Donc delta c'est un tangente. Alors ça pour le cercle, bien sûr la notation de cercle, on l'appelle par exemple C, de centre O et de rayon OB. Donc ça c'est la notation d'un cercle. Alors on revient d'abord à notre cours. On a dit que si on prend par exemple l'angle BAC, c'est un angle de sommet A appartient au cercle, appartient au périmètre du cercle. Et les deux autres points forment les deux côtés de l'angle qui interceptent ou bien coupent le centre. Donc, l'angle s'appelle angle inscrit. Donc, l'angle BAC est un angle inscrit. Inscrit bien sûr au cercle. Pardon. C. Donc هاد الزاوية BAC كتسمى زاوية محيطية. Angle inscrit au cercle C. C'est bon? Bien sûr, il intercepte l'arc BC. Donc intercepte l'arc BC. C'est bon?
شنو كنقصدو بهذا الترميز هذا؟ هذا الكوداج هذا كيتسمى لاك بيس. دونك كندير بي سي وفوق منه واحد القوس. الوغ بالنسبه للوتر انغل سي لونغل بي او سي. هاد لونغل هادي سي بون. دونك هاد لونغل هادي دونك لونغل بي او سي سي ان انغل au centre. Donc angle au centre. C'est bon. Bien sûr du cercle. Toujours C. Et intercept. L'arc BC. Donc زاوية B او سي هي زاوية مركزية تحصر القوس بي سي. سي بون. دونك على الزاوية المركزية حيت لو سومي ديالها مالو سي لو سونتر دي سيركل سي. سي بون. alors شنو كتلاحظوا دابا؟ عندي لونغل بي او سي اي بي ا سي مالهم سو سون دو زونغل. الاولى او سونتر الثانية انسكري. il intercepte quoi? le même arc BC. بجوجهم كيحصروا ليا le même arc BC. c'est bon. alors الا كانت عندي دو زونغل وحده انسكري وحده او سونتر كيحصروا ليا بجوجهم نفس القوس، فكيكون عندي الزاويه المركزيه اللي هي بي او سي فكتساوي ليا دو فوا الزاويه المحيطيه اللي هي بي ا سي، ولا بي ا سي فكتساوي ليا النصف لا مواتيي دو لونغل بي او سي. دونك اما نقدر نكتبها بهذا الشكل، الزاويه المركزيه كتساوي ليا دو فوا الزاويه المحيطيه، بيان سور خصهم يكونوا بجوجهم كيحصروا ليا لو ميم ارك، ولا الزاويه المحيطيه هي النصف ديال الزاويه المركزيه، بطبيعه الحال بجوجهم عندهم لو ميم ارك، بيان انترسبت لو ميم ارك. alors الا خدينا par exemple un autre angle, par exemple on l'appelle ici D, donc l'angle D BDC. donc هاد l'angle هادي شنو كتلاحظوا؟ حتى هي كتحصر لو ميم ارك. donc l'angle BAC مع BDC ce sont deux angles كيف دايرين inscrits، هما زاويتين محيطيتين مالهم il intercepte le même arc BC. donc حيت كيكون عندي deux angles inscrits intercepte le même arc، la mesure ديالهم كيكون بحال بحال، c'est-à-dire la mesure de l'angle BAC égale à la mesure de l'angle BDC. donc هاد les deux angles BAC et BDC sont deux angles inscrits et interceptent le même arc, bien l'arc اللي هو BC bien sûr. donc قلت حيت كيكون عندي deux angles inscrits اللي interceptent le même arc اللي هو BC في هذه الحالة، فكيكون 100 et égaux. حيت كتكون وحدة au centre وحدة inscrit، فهاديك اللي au centre كتكون deux fois égale à deux fois l'autre qui est inscrit. c'est bon. alors كاينه un cas particulier هي فاش كيكون عندي la tangente. alors خدينا par exemple هاد la droite qui passe par B est perpendiculaire à OB, c'est-à-dire ça هاد delta هذا c'est un tangente du cercle C au point B. alors في هاد الحالة هادي فالزاوية شوفوا معايا مزيان، الزاوية
ناخذ مثلا هنا واحد النقطة نسميها مثلا ام، فالزاوية ام بي سي هي زاوية محيطية تحصر القوس بي سي. سي بون، شوفوا معايا مزيان هاد الزاوية هادي، هاد الزاوية هادي اللي بالاحمر، دونك هي زاوية محيطية تحصر القوس بي سي، تحصر هاد القوس هذا. سي بون، دونك سي ان انغل inscrit de somme bien sûr B, intercepte l'arc BC. C'est bon. Donc نعاود، دونك غناخد واحد الساقل، غناخد لا طونجونت. بيان سور لا طونجونت كيقيس ليا اولا كيمر من نقطة وحيدة، كيقطع الدائرة في نقطة وحدة. صافي. دونك إلا خديت هاد النقطة وخديت مثلا نسمي هنايا اف جي اش، فهاد الزاوية هادي معايا مزيان، هاد الزاوية اللي بالخضر هي زاوية محيطية انغل انسكري. سي بون، انترسبت لاك اف اش، هاد لاك هذا. سي بون. بطبيعة الحال الا خدينا ان اوتر انغل مثلا هنايا ام، دونك اف ام اش هي انغل inscrit intercepte l'arc FH. L'angle HFG c'est angle inscrit intercepte l'arc FH. Donc les deux angles, l'angle هادي مع هاد l'angle sont égaux. La même manière, si on prend par exemple un arc ou bien un angle au centre, l'angle au centre est égal à 2 fois cet angle. C'est bon. Ou l'angle est égal à la moitié de cet angle. Donc, il y a le cas particulier pour cette cour-là. Est-ce qu'on dit la tangente? Alors, on passe aux exemples et aux exercices pour bien apprendre et comprendre cette cour-là.